Hello, hi to everyone. I welcome you all to my channel Mantro, Daily Mantras for Everyone. Today I am here with Sri Venkateshwara Prapatti, a path to invoke the blessing of Mahalakshmi and Venkateshwara. Mahalakshmi represents wealth, prosperity and abundance. By seeking her blessing, we invite not only material wealth but also spiritual richness into our life. Venkateshwara, the supreme deity of Tirupati, symbolizes protection and grace. Together they embody the essence of fulfillment and divine support. Though Venkateshwara Prapatti devotees express their total surrender, trusting in the divine to guide them. This profound act of divine devotion opens the heart and mind to express belief beyond imagination. It's about letting go our worries and fear, allowing divine energy to flow into our lives. Let's start. ईशानां जगतोऽस्यां वेङ्कटपतेर्विष्णुपरां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यवासरसिकां तत्शान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् श्रीमन् कृपा जलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञशक्तनत वत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्री वेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये आनुपुराचित सुजात सुगन्धि पुष्प सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभनेऽपि नवानुभाव्यौ श्री वेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये सद्यो विकासे समुदित्वर सान्द्र राग सौरभ्य निर्भर सरोरुग साम्यवार्तां सम्यक्षु साहस पदेषु विलेखयन्तौ श्री वेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वज सुधाकलशातपत्र वज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पकशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृत तलौ परतत्त्वचिह्नैः श्री वेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये ताम्रोदरद्युति पराजित पद्मरागो बाह्यैर्महोभिरभिभूत महेन्द्र नीलो उद्यन्नकांशुभिरुदस्त शशाङ्कभासौ श्री वेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये सप्रेम भीति कमलाकर पल्लवाभ्यां संवाहनेऽपि सपदिक्लममादधानो कान्तानवाङ् मानसगोचर सौकुमार्यो श्री वेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये लक्ष्मी मही तदनुरूप निजानुभाव नीकादि दिव्य महिषीकर पल्लवानाम् आरुण्य संक्रमणतः किल सान्द्र रागो श्री वेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये नित्यानमद्विधि शिवादि किरीटकोटि प्रत्युक्त दीप्त नवरत्न महप्ररोहैः नीराजना विधि मुदारमुपादधानो श्री वेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये विष्णुपदे परमयित्युदित प्रशंसो यौ मध्व उत्स इति भोग्य दयाप्युपातो भूयस्ततेति तव पाणितल प्रदिष्टो श्री वेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृश सारथिना त्वयैव यौ दर्शितो स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि बह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणं शरणं प्रपद्ये मन्मूर्ति निकालिय फले विकटाटभीषु श्री वेङ्कटाद्रिशिखरे शिरसि श्रुतीनां चित्तेऽप्यनन्य मनसां सममाहितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये अम्लानहृष्यदवनीतलकीन पुष्पो श्री वेङ्कटाद्रिशिखराभरणाय मानो आनन्दिताखिल मनोनयनौ तवैतौ श्री वेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यौ मातुस्तराविव शिशोरमृतायमाणो प्राप्तौ परस्पर तुलामतुलान्तरौ ते
श्रीवेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये सर्वोत्तरै सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसारतारकदयात्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृमुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये श्रीशश्रिया घटिकया त्वदुपाय भावे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरत्न्या नित्याशिताय निरवद्य गुणाय तुभ्यम् स्यां किङ्करो वृषगिरीश न जातु मह्यम्. If you have liked this video, please do subscribe and turn on the notification.